14 अगस्त एक तारीख, एक ख्वाब, एक वादा। आज हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। हर सरकारी और गैर सरकारी इमारत पर चरागा है। कोयटा से लेकर पेशावर तक, कराची से कश्मीर तक, हर जबान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो दिन है जब एक कौम ने गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली, जब लाखों अफराद ने आज़ाद वतन की जुस्तजू में अपने घरों को छोड़ा, काफिले निकले और हज़ारों ने जान की कुर्बानी दी। वो सब एक उम्मीद के साथ निकले थे कि वो एक ऐसे वतन में जाएंगे जहां कानून सबके लिए बराबर हो, इंसाफ आम हो और कोई गैर उन पर हुक्म ना चलाए। ये वही वादा था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और दीगर बानियान पाकिस्तान ने किया था कि पाकिस्तान इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी की बुनियाद पर एक इंसाफ पसंद, जमहूरी और फलाही रियासत होगा। और आज क़याम पाकिस्तान के 79 साल बाद हम सिर्फ आज़ादी के जश्न ही नहीं मना रहे, बल्कि इस आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का जश्न भी मना रहे हैं। वो आज़ादी जिसका वजूद बरकरार रखने के लिए हमारे जवान हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रवां बरस मई 2025 में दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमले की नापाक जसारत की, लेकिन पाक फौज ने जुर्रत, हिकमत और कुर्बानी की एक नई दास्तान रकम की। दुश्मन को उसकी ज़बान में जवाब देते हुए न सिर्फ वतन की सरहदों को महफूज बनाया, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान के शेर दिल सिपाही हर महाज पर नाकाबिल शिकस्त हैं। ये कामयाबियां महज अस्करी नहीं, बल्कि पूरी कौम के हौसले और इत्तेहाद की अलामत है। आज मोदी सरकार आलमी सतह पर तनहा और रुस्वा है, जबकि पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी आज़ादी और सरजमीन की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मगर दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर भी नाइंसाफ़ी, अकरबा परवरी, करप्शन और इंतशार जैसे नासूर पल रहे हैं। अदालतों में इंसाफ या तो मिलता ही नहीं या अक्सर देर से मिलता है। तालीम अमीर और गरीब के लिए अलग अलग मयार रखती है। आम आदमी पुलिस से डरता है और ताकतवर कानून से खेलता है। नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए रोजगार की तलाश में मायूस हो जाते हैं। मजदूर अपनी मेहनत का पूरा हक नहीं पाता और मसलक के नाम पर दिलों में नफरत के बीज बोए जाते हैं। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कौम अब भी जिंदा है। हमने बहुत सी तकालीफ झेली, लेकिन दोबारा खड़े हुए। दुश्मन ने बार बार जाल बुने, लेकिन हर जाल को निस्तो नाबूद किया। हमने कुदरती आफात का सामना किया, सैलाब और जल्जलों में हौसला न हारा, दहशत गर्दी और महंगाई झेली, मगर हर बार एक दूसरे का सहारा बनकर उठ खड़े हुए। यही जज्बा हमें जिंदा रखता है। इस मुल्क को जिंदा और पाइंदा रखने का राज ये है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें। तब्दीली सिर्फ हुक्मरान नहीं लाते, बल्कि हर शहरी अपने हिस्से का काम करे तो पाकिस्तान बदल सकता है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था। इसे कलमा तैयबा की अमली तस्वीर बनाना हमारा भी तो फर्ज है। ऐसा पाकिस्तान जहां कानून सबके लिए बराबर हो, कोई भूखा न सोए, तालीम रोजगार हर शहरी का हक हो, यही कायद का ख्वाब था और यही हमारा अहद होना चाहिए। इस यौम आज़ादी पर आइए सिर्फ जश्न न मनाएं, बल्कि ये वादा भी करें कि हम मिलकर इस वतन को इस ख्वाब की ताबीर बनाएंगे जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये अमानत है और हम सब इसके मुहाफिज हैं। मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान रजी साहब, ईसा राना साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आगाज़ करते हैं स्टूडियो से। रिजवान रजी साहब, मार्का हक की शानदार कामयाबी के बाद आप आज के दिन को, आज की सेलिब्रेशन को, आज के आज़ादी के जश्न को किन अल्फाज में बयान करेंगे? देखिए, पहले तो मैं एक दो बातें लाइटर नोट के ऊपर। एक तो ये कि ये 79वीं सालगिरह है और 78 साल हुए हैं हमारे मुल्क को। और दूसरा ये कि जहाँ पे हमने इतने अवार्ड बांटे हैं, आज एक अवार्ड डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को भी हमें नामजद कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, हम पूरा मीडिया भी झोंक देते तो हम इतने मौसर तरीके से दुनिया को ये बावर नहीं करा सकते थे जो ट्रंप साहब ने बावर करवाया। तो आज के दिन अवार्ड उनका बनता था। आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया? मैं करवा दूं? नहीं, मेरा एहतजाज मेरा भी एहतजाज बनता है। जहां आज हमने इतने सारे अवार्ड्स बांटे हैं, जिस तरीके से आप हुकूमती मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं, डटे रहते हैं, गालियां आप खाते हैं, गालियां आप खाते हैं, ट्वीट्स के नीचे नीचे ऐसे ऐसे अलकाबात से सुनने नवाजे जाने का आपको हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा होता है। सर, एक अवार्ड तो आपको भी मिलना चाहिए था, एक सितारा आपको भी मिलना चाहिए था। और ये इस बारे में मैं सारा ना साहब की राय भी शामिल करूंगी। नहीं, वो उन लोगों को मिले जिन्होंने इस 10 मई वाली जंग के अंदर दुश्मन के बयानिए का साथ दिया।
اچھا ان کیوں آپ لوگوں نے کو نہیں ملے. دیا تھا؟ آپ نے نہیں دیا میں نے تھا؟ تو اپنے قومی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے نا. اچھا. جنہوں نے دشمن کے بیانیے کا ساتھ دیا آج ان کو ایوارڈ ملے. لیکن واپس آ جائیے اس کے اوپر, صحیح. یہ جو آپ نے پہلا پاکستان کے حوالے سے سوال کیا, میری یاد اللہ رہی ہے مطلب دلی کی اس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب سے, فوت ہو چکے ہیں, اللہ کے پاس چلے گئے, اور وہ پروفیسر صاحب جو تھے وہ منموہن سنگھ والی یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کبھی کبھار پاکستان آتے تھے, بلکہ خاص طور پہ جب وہ برطانیہ گئے تھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے, تو بھارت نے ان کی نیشنلٹی ریووک کر لی تھی. تو وہ بھارت تو جا نہیں سکتے تھے, تو وہ کبھی کبھار پاکستان آیا کرتے تھے 2-3 سال کے بعد. تو ان سے میری آدھی درجن سے زائد ملاقاتیں. ان کی ایک فلسفی تھی جو میں آج آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ تاریخ کے طالب علم تھے, تو انہوں نے کہا کہ جس دن بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی 24% سے کراس کی تھی, اس دن پاکستان بن گیا تھا. اور انہوں نے باقاعدہ وہ ڈیموگرافی رکھی ہوئی تھی آفیشیل ڈاکومنٹ کی. ان کا یہ خیال تھا, اور یہ میں آپ کو بات, میری ان سے آخری ملاقات 2006 میں ہوئی تھی, تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو ڈیموگرافک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت بھارت کے اندر 2028 سے 30 کے درمیان ایک مرتبہ پھر وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی 24% ہونے جا رہی ہے. اور وہ وقت ہوگا کہ جب یہاں کا ہندتوا جو ہے وہ حملہ آور ہوگا. یہ جو دیکھیے 2019 اور 2025 میں 2 حملے جو بھارت نے کیے ہیں, یہ مجھے ان کی اس پریڈکشن, انہوں نے کہا کہ وہ اچھل کے ہمسایہ ممالک کو بچے گا جس کو کہنا چاہیے, اور اس وقت ہمسایہ ممالک نے صرف اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. 2028 سے 30 کے درمیان دوبارہ آبادی 24% ہو جانی ہے مسلمانوں کی, اور یہاں پہ آپ کے ہمسائے میں بھی نیا ہمسایہ وجود میں آ سکتا ہے, بنگلہ دیش کے ہمسائے میں بھی نیا ہمسایہ وجود میں آ سکتا ہے. یہ وہ 90s کے اندر ہمیں بتایا کرتے, تو ہم کہتے تھے کہ یہ بابا جی کا چونکہ پاسپورٹ اور نیشنلٹی انڈیا نے ریووک کر لی ہے, تو اس لیے یہ اس میں کر رہے ہیں. لیکن آج میں ان کی باتیں پوری طرح مکمل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بھارت کو موجودہ بھارت کو بھارت تک کنٹین کرنا ہے, وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں, وہ اہل بھی ہیں, اور ان کے پاس تربیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, اور وہ بھارت کو بھارت تک کنٹین کر رہے ہیں. ہم نے نہیں وہاں پہ کچھ کرنا یا داخل ہو کے کوئی حرکت کرنی, وہ اپنے وزن کے نیچے خود گرے گا, اور الحمدللہ گر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں تو تاریخ کے طالب علم کے طور پہ 2028 سے 30 کا انتظار کر رہا ہوں. صحیح. چلیں بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب, سفارتی محاذ پر پاکستان جس طریقے سے اپنے موقف کو کامیاب کرنے میں ہمارے سامنے پیش رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل کا اس میں بہت بڑا کلیدی کردار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ہم دیکھیں تو آج بھارت کی کیا حالت ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. انٹیلیجنس محاذ پر بھی یقینی طور پر پاک فوج کی برتری ہے, اور دشمن کی خفیہ چالیں جو ہیں وہ ہم ہر حد تک ناکام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر, جس طریقے سے اب پاکستان ایک نئے ترقی کے اعراء میں داخل ہو رہا ہے, اس حساب سے آج کی سیلیبریشن پر آپ کا جو ہے وہ تبصرہ کیا ہوگا؟ جی ہاں, دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, اور آج 78 ایئرس کا انڈیپینڈنس ہے, وہ ہے انڈیا کو میسیج ہے کہ پاکستانی قوم کیسے آزادی کو سیلیبریٹ کرتی ہے, اور سیکنڈ یہ بھی میسیج ہے مارکے حق میں اور بنیاد مرصوص کی کامیابی بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے دی انٹائر نیشن کو, قوم کو, جو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اس پورے مارکے حق کے دوران ساتھ کھڑی رہی, اور افواج پاکستان کی کمٹمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے, جو ان کا ریزالو ہے, ان ویورنگ کمٹمنٹ ہے ٹو ڈیفینڈ دی سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف دی کنٹری ایٹ آل کاسٹ. یہ ایک کنسپٹ ہے. پھر دیکھیں اس مارکے میں, اس بنیاد مرصوص میں پاکستان نے ساؤتھ ایشیا کے جو آپ سنیے ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. پاکستان ہیز ری شیپڈ, اس کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی ہے. پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے, پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے, پاکستان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہائیفینیٹ کرتے ہیں ود انڈیا کے ساتھ. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو ایز اے پیئر کمپٹیٹر ود انڈیا سمجھتی ہے. پاکستان کی سو دیئر فور ریلیونس ہے. پاکستان پریویلڈ اوور انڈیا کنونشنلی بھی. جو انڈیا کا مسکنسپشنز تھے, جس طریقے سے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن پلان کیا,
एंड सब्सिक्वेंटली ये सारा हम कार्रवाई हुई। उनकी थिंकिंग में ये था कि पाकिस्तान को हम एक पंच करेंगे तो वो डिफेंसिव पे चले जाएंगे, लेकिन उनकी गलतफहमी थी कि यहाँ पे लोग बैठे हुए सोए नहीं थे, वो भी तैयारी कर रहे थे, उनको भी पता था हमने क्या करना है। So therefore, so the credit goes to the military leadership, जो political leadership की अंडर थी और जिन्होंने डिसीजन लिए, और देखे एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ ये डिसीजंस हुए हैं, और इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल को भी जाता है, एयर चीफ को भी जाता है, नेवल चीफ को भी जाता है। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम देखें कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो क्या हमने देखें कि जब ये फील्ड मार्शल ने जब ये इन्होंने टेक ओवर किया था तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था वी आर हॉट स्टेट, नो अभी हॉट स्टेट बनेंगे। सो अपॉलॉजीज नहीं होंगी, स्टेटस को की बात नहीं होगी, और हमने एक मुसम्मम इरादे के साथ एक स्टैंड लेना है। सो अफगानिस्तान की पॉलिसी एक क्लियर कट पॉलिसी दी गई थी, ईरान पे हमारा क्या मौक़िफ़ होगा और इंडिया के साथ क्या होगा। और फिर आप देखें कि इंडिया ने 9 टारगेट्स पे किया तो हम 26 पे गए और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे गए। सो दैट इज द क्लैरिटी, दैट इज द डिसीजन। फिर दुनिया मान गई कि पाकिस्तान में पोटेंशियल्स हैं, और जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो था कंसेप्ट इंडिया का, वो तो मेल्ट डाउन हुआ और पाकिस्तान और यही वजह है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी, पाकिस्तान तो उसका शायद अब प्रचार करता हुआ कम नजर आता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसका टास्क सौंप दिया है और वो जहां भी जाते हैं, जहां पर भी गुफ्तगू फरमाते हैं, वो पाकिस्तान की कामयाबियों के गुण गा रहे होते हैं और दुनिया को हमारी फ्री मार्केटिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। इसार राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें जरा शामिल गुफ्तगू करते हुए। इसार राना साहब, इससे पहले कि मैं आपसे आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू करूँ, वो जो मेरा एहतजाज था मेरे गुफ्तगू के आगाज़ में, आपने सुन रखा होगा, अवार्ड तो उन्हें भी मिल गया जिन्होंने PM साहब की तकारीरें लिखना होती हैं। मुझे तो था कि शायद वो बावर्ची को भी दे दें, क्योंकि बावर्ची भी तो अच्छी अच्छी चाय बनाता होगा ना, वो भी हाथ खड़ा करके कह सकता था मुझे नहीं मिला। लेकिन देखें, रज़ी दादा को नहीं दिया इन्होंने, जो इतना कुछ बर्दाश्त करते हैं। नहीं, रज़ी दादा बीच में कभी कभी सच क्यों बोलते हैं, मुझे बताइए भाई। अगर रज़ी दादा को की ये जो गंदी आदत है ये ख़त्म हो जाए, और ये जो बीच में कहीं कहीं जाके अचानक बीच में कोई सच्चाई की शोरली छोड़ देते हैं या गैर जानिबदारी की बात कर देते हैं, तो ये तो मेरिट पे पूरे ही नहीं उतरते। तो इन्हें कैसे मिल सकता है भाई? ये सुबह से लेके रात तक एक ही तरह का लाभ क्यों नहीं राग लापते? बीच में कहीं ना कहीं कोई नया सुर भी कभी कभी छेड़ देते, चाहे मुझे खुश करने के लिए चले, आपको खुश करने के लिए छेड़ते हैं। लेकिन भाई जब तक इनका राग पक्का नहीं होगा ना, इन्हें नहीं मिलेगा, और अल्लाह करे इन्हें ना मिले। इनकी रिपोर्ट मेरी नजर में रज़ी दादा की बड़ी इज्जत है। वो क्या कहते हैं, सख्त मेहनत की जरूरत है रज़ी साहब, सख्त मेहनत की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, मैं देखे मेरी बात सुने। वो एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तो उसके साथ वाले को बता रहा था कि राणा बड़ा नेक है, राणा बड़ी खैरात करता है। तो राणा ने ना नीयत तोड़ के कहा कि 10 में 3 उम्रें भी कीते इन्हें, ठीक है, जब तक रज़ी दादा मुझे नहीं अपने साथ बिठाएगा ना, अवार्ड नहीं मिलना। ठीक है, ये नीयत तोड़ेगा तो फिर इन्हें अवार्ड मिलेगा, फिर पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया। मुझे जितना पता है मैंने बता दिया। दूसरी बात यह कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सदर पाकिस्तान ने अपने बेटे को जो है वो निशान इम्तियाज देने का ऐलान किया। फिर उनका बेटे ने वो अपने बाप से जाके अवार्ड वसूल किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई थोड़ा सा एक आधा रिश्ता और बढ़ जाता तो स्टार प्लस का एक अच्छा ड्रामा भी बन सकता था। अंधा बाटे रेवड़ियां अपनों को दे, कोई अपने लिखने वाले को दे रहा है, कोई अपने बेटे को दे रहा है, वालों कुड़ियों वड्डी दी शह लाई जाओ। रज़ी को याद होगा, ये भाई है मेरा बड़ा, हम अंदरून के रहने वाले, मैं ना, तो हम जब ये वड्डी की शह बढ़ती थी ना तो ऐसे एक हाथ बढ़ा के लेते थे, फिर उसे पीछे करके कहते थे मेरे भरा दा भी दे दे, ठीक है ना। तो ये जो मेरे भरा दा भी दे दे, ठीक है, वो दे दे, वो चल रहा है, ठीक है। आजादी इसी चीज का नाम है, मेरा ख्याल है कि आप अगर ताकतवर हैं तो आजादी से चीजें बांटें। नहीं कि आपने दिया किसको है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अगर आजादी इस चीज का नाम। हाँ, दूसरा ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, मेरी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी हमारी तारीफ कर रहा है ना, कसम से मेरा दिल डर रहा है। अच्छा, ये ना ऐसा हरजाई है, ऐसा ये भंवरा है, ये जिस खूबसूरत फूल पे बैठता है ना उसका रस चूसता है और उड़ जाता है। वो कहते हैं ना, खुद फूल ने भी अपने किए होंठ नीम वाह,
चोरी तमाम रंग की तितली के सर न जाए, असी भी बावा खुला के बैठे हैं कि ठीक है फिर भाई ना आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो, ये हमारा सब कुछ पड़ा है, हम हाजिर हैं, जैसे आप हुक्म करें। तो ये तो अभी तो चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी फ़ख्र है कि हमने भारत के घुमंड को तोड़ा, हमने भारत जैसे ताकतवर मुल्क को दुनिया में उसका असल चेहरा दिखाया है। हमने बताया कि हम जंगें जो है वो असले से नहीं जीती जाती, जज्बे से जीती जाती है। मेरा पाक फौज को सलाम है। लेकिन ये फतह का खुमार जब उतरेगा तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ये ना हो कि यार इस खुमार में उन्हें कुछ गलतियां कर दी। चले, हमें अपनी आंखें किस कदर खुली रखनी है और हम कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। मैंने अपने इंट्रो में, अपने आगाज़ में भी गुफ्तगू की थी, हमें किस तरीके से पाकिस्तान को और खूबसूरत और बेहतरीन पाकिस्तान बनाना है, उस पर भी डिस्कशन करते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, रियासत की जिम्मेदारियां और इस्लाह की गूंज, ये अक्सर आपको हमारे टॉक शोज में सुनने को मिलता होगा और मिलता रहेगा आगे भी चलकर। लेकिन चूंकि आज हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बतौर रियासत के शहरी कुछ हमारे भी फ़राइज़ हैं जिसे अंजाम देना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएगा, क्या ये सच नहीं कि मज़हब की जगह मसलक का नाम लेकर दिलों में नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं? और सिर्फ यही नहीं, मुल्क को संवारने और सजाने के बजाय हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी तरह इस मुल्क से बाहर चले जाएं, किसी अच्छे मुल्क का, किसी यूरोपियन कंट्री का हमें वीज़ा मिल जाए। या बिल्कुल, देखें दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से ऐसी सोच हमें डेवलप हो चुकी है। और लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली देखें, पोलराइजेशन हमारे पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल पार्टीज में अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से हम बयान स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं, सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन हमें टोटली जो पॉलिटिकल एफिलिएशन पाकिस्तान का हमने सोचना चाहिए, और पाकिस्तान है तो हम है, वरना तो कुछ भी नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे आपने बात की मसलक की बात है या मजहब की बात है, तो वो नेशनल एक्शन प्लान था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर वो होती लेटर एंड स्पिरिट में 20 पॉइंट्स है, वो हम 2015 से लेकर अभी तक उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब उसको रिड्यूस करके 14 पे लेके आए। सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें सबकी बनती है, फेडरल गवर्नमेंट की भी बनती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी बनती है, सब ने अपना किरदार, अपना रोल अदा करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि सारी जिम्मेदारी फौज पर डाल दी जाती है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जुडिशरी अपना काम करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, सीटीडी अपना काम करे, और इसके बाद फ्रंटियर कोर वाले अपना काम करेंगे, फिर फौज आएगी। तो मेरा ख्याल में रिक्वायरमेंट है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो। अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पर नाकामी का सामना होता है हमारे इदारों को, फिर यही वजह है कि फौज को बीच में कूदना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें कि फिर यही होता, फौज तो वेट नहीं कर सकती है। जब यहाँ पे if your security is threatened, तो फौज तो वेट नहीं करेगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन ले रही है। तो फौज विल रिएक्ट, फौज की तो क्लियर कट तो वो आएगी। तो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल में अगर हर अपन बंदा अपने डोमेन में अपना काम करेगा, और देखें कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में लेवीज का कंसेप्ट है, वहाँ बहुत बड़ा मसला है। 84% जो एरियाज में लेवीज का एरिया है, पुलिस तो बराए नाम हो चंद शहरों में है, बाकी वहां पे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी देखें 537%, क्या वो फितनाल खारिज के खिलाफ लड़ सकते हैं? नहीं है। कुर्बानियां बहुत दी हैं पुलिस ने, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में सबको सीरियसली हमने सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से जो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा ख्याल में then things can go in the right direction। इंशाल्लाह। साराना साहब, कानून की पासदारी तो हम सब पर लाजिम है, लेकिन आपको लगता है कि हम बहैसियत शहरी कानून की पासदारी को यकीनी बना रहे हैं? अगर मैं बहुत बड़े कैनवस पर इसको ना भी पोर्ट्रे करने की कोशिश करूं, सादा सी अल्फाज में भी बात करूं, तो कानून का इत्तलाक जो है वो हर एक शहरी पर होता है ना, जिसमें हम छोटी छोटी मिसालें ले लेते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो कतार में लगना ज़रूरी है, आप किसी का हक ना मारें, अगर आप राह चलते राहगीर हैं तो जिसकी जाने की पहली जगह है हम उसको जाने के लिए रास्ता दें। अक्सर हमने ये रिक्शों को फर्स्ट लेन में और गाड़ियों को थर्ड लेन में चलते हुए देखा है।
تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہی وجہ ہے نا کہ ہم دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں وہاں پر ایک اچھا انوائرمنٹ دیکھنے کو ملے گا, ہمارے بچوں کا براٹ اپ اچھا ہوگا. لیکن سر اگر ہم اپنے ملک میں یہ چند بہتریاں لانے کی کوشش کر لیں تو میرے خیال سے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا ملک جو ہے نا وہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کا رخ اختیار نہیں کرنا پڑے گا. اچھا یہ کہ میں نا جو ابھی آپ سے بات کروں گا, اگر کوئی منٹ فالتو ہو جائے تو سمجھیے گا کہ میں نے رضی بھائی سے 1 منٹ لے لیا ان کا نا. جی ٹھیک ہے سر. بیچاروں کو آپ نے مجھے ایک سوال کیا, میں اس پہ ذرا کھل کر بات. احمد فراز کی غزل کے نا 3 شعر میں احمد فراز کی غزل کے 3 شعر سناتا ہوں. کہتے ہیں ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پہ, ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پہ, جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے. عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا, اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے. یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز, ہم تو راضی ہیں ہمیں جس حال میں جیسا رکھے. بھائی ہم تو راضی ہیں, ہمیں قطاروں کا سبق سکھا رہے ہیں آپ, ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں. کون امپلیمنٹ کرائے گا؟ وہ جو خود تجاوز کر کے بیٹھے ہوئے ہوں. ایک عام آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پہ جو حکمران ہیں وہ حکمران جائز نہیں ہے, وہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, تو اس کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایمانداری پہ چلے؟ آپ رکشوں کو کہہ رہے ہیں قطاروں میں ٹھیک چلے, اور میں بیمار ایک ایمبولینس میں پڑا ہوں اور ایک 2 ٹکے کا وزیر گزر رہا ہے تو سڑک بند ہو جائے گی اور اس کو گزارا جائے گا. تو یہ ضابطے صرف میرے لیے ہیں؟ آپ مجھے سبق سکھا رہے ہیں کہ جی ہم نہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں, اور پارلیمنٹ میں آپ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کریں, باقی جو مرضی جو کرتا رہے کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب علی اچھا پاکستانی بنے تاکہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں. آپ اپنے ناخنوں سے اس پاکستان کو نوچتے ہیں, کھوکھلا کر دیتے ہیں, آپ جائز ہیں. آپ کے بچے خربوں پتی ہو جائیں, میرے بچے آزادی کے نام پہ تعلیم کے بعد یا بندوق تھام لیں یا نشہ پکڑ لیں. میرے گھر کی بچیاں جو ہیں وہ بے آسرا جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی رہے. میری مائیں بہنیں ہاسپٹل کے برآمدوں کے اندر پھرتی رہے میڈیسن کے لیے. مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں کنٹریبیوٹ کروں, وہ شخص جو صبح اٹھ کے جب موبائل اٹھاتا ہے تو اس کے ٹھک کر کے پیسہ گرتا ہے, وہ باہر نکل کے پانی پیتا ہے ٹھک کر کے پیسہ گرتا ہے, وہ باہر نکل کے دودھ کا ایک گلاس اٹھاتا ہے ٹھک کر کے پیسہ گرتا ہے, سڑک پہ آتا ہے ٹھک کر کے پیسہ گرتا ہے, وہ ایک قدم چلتا ہے ٹھک کر کے. آپ نے تو ہمارے سانسوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, آپ نے تو ہماری زندگیوں پر ٹیکس لگائے ہیں کہ ابھی بھی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے, مزید آنے والے دنوں میں عوام کو ٹیکس کا اور بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. تو پھر مجھے یہ مت بتائیں ذریعہ, مجھے یہ مت بتائیں, پھر آپ یہ مت کہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کہوں کہ خوشحال پاکستان اور بلے بلے اور بھنگڑے اور نعرے مجھے مت سکھائیں. مجھے وہ بولنے دیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, یا میری آنکھوں کے نور کو ختم کر دیں یا میری زبان کو کاٹ دیں. تو اگر یہ کریں گے تو پھر یہ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ ذرا 1 منٹ سنیں آپ. یہ ایک CAPJ ایک ہے, کمیونٹی الائنس فار پیس اینڈ جسٹس, ایک ان کا سروے, وہ کہتا ہے گلوبل فریڈم میں ہم 3 درجے تنزلی کے بعد 100 میں سے 32ویں نمبر پہ چلے گئے. پریس فریڈم میں 180 ممالک میں ہم 158 نمبر پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انٹرنیٹ فریڈم میں ہم 100 میں سے 27ویں نمبر پہ ہیں. 1.6 بلین کا لاس کیا ہم نے صرف نیٹ ویٹ بند بلاک کرنے سے. ڈیموکریسی میں 6 درجے تنزلی کے بعد ہم 165 میں سے آؤٹ آف 165 124ویں نمبر پہ ہیں. یار ہمیں مت کریں, ہمیں یہ ایک نئی سبق نہ سکھائیں کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بولتے جائیں. ہم پاکستانی ہیں یار, ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہم اکائی ہیں, ہم جمہور ہیں, ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اپنی فتوحات کے اوپر فخر ہے, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو اداروں کے پیچھے چھپ کے یہ نااہل سیاستدان, یہ جو ایک طرف 9 مئی پہ آپ ٹنگ دینا سب کو, میں تو کہہ رہا ہوں پھانسی لگائیں تاکہ آئندہ کوئی ہمارے ہیروز کی طرف نہ دیکھے, لیکن کسی نااہل کو بھی 9 مئی کے نام پہ چھپنے کا موقع نہ دیں کہ ان کی کارکردگی زیرو ہو اور ہمارے سر پہ بیٹھے رہیں. باپ اپنے بیٹے, پہلے بیٹے کو بلا کے وہ دے تمغہ, پھر باپ اپنے بیٹے کو بلا کے تمغہ دے. کیوں یہ ملک جو ہے بلاول آصفہ کا رہ گیا, میرے بیٹے کا نہیں ہے, میرے بچوں کا نہیں ہے.
चलें एक ब्रेक लेते साराना साहब, आपके इन्हीं गिले शिकवों को के साथ ही आपका हक है, आप एक पाकिस्तानी हैं, आज़ादी का दिन है, आज़ादी के साथ बोलिए। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से मैं आगाज़ करूँगी रिजवान अज़ीज़ साहब का तबसरा और तज्ज़िया सामने शामिल करूँगी कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और रियासत की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, दोनों कहाँ पर खड़े हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गद्दाफर अली साहब ने ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। रिजवान अज़ीज़ साहब, सर हम आज के अपने दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हमें करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दिल में हल्की फुल्की सी मैल ले आते हैं, या बाज़ औक़ात हमारे कुछ एक्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि हम दूसरों को सवाल करने का मौका फ्राहम कर देते हैं, और फिर जब हमसे जवाब पूछा जाता है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारी तो वैसे कोई मर्जी नहीं थी, ये तो उस खबर को गलत तरीके से बनाकर पेश किया गया। मैं बहुत ही सादा सी एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि जहाँ पर आज हम कायद के अफकार और अल्लामा इकबाल के जो फरमुदात हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पर आज हमारे अखबारों में जो शाया होने वाले इश्तिहारात हैं, कहीं भी हमें यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर किसी कोने में भी नुमाया अंदाज में नजर नहीं आई। सर इतना कीना क्यों? ये तो अब आप हुकूमत वक्त से पूछिए ना, जो अपने आप को कायदे आज़म से बड़ा जिस्म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप याद रखिए, और पाकिस्तान के पूरे लोग जानते हैं, रज़ी साहब यहाँ बैठे हैं, तारीख इन्होंने पढ़ी है, इसार राना ने पढ़ी, आपने पढ़ी, कि पाकिस्तान बनाने में अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार ना होता, तो आपको पता है जब कायदे आज़म मुस्लिम लीग छोड़ के भी गए थे तो 2 दफ़ा मुस्लिम लीग के दो हिस्से बने थे, लेकिन जैसे ही कायद वापस आए, कोई एतराज़ात थे तो मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। अब उस हिस्ट्री में क्या जाएं, लेकिन जब कायदे आज़म वापस आए और उन्होंने ये देख लिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, और उन्होंने उसका बरमला इजहार किया, उसके बाद से आप सफर देख लीजिए, या जो सर सैयद अहमद खान ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को एजुकेट किया, उसको देख लीजिए, उनकी कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। फिर पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तो आप उस वक्त नवाब बहालपुर और सर आगा खान और बाकी लोगों का किरदार देख लीजिए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक छोटे प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसलिए नहीं रहे, एक छोटे से घर में रहते थे, क्यों कहते प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें छोटी है, मेरी औरतें जो हम पर्दा करते हैं तो वो बेपर्दा होती। तो इस किस्म के लोग हैं। फिरोज खान नून थे जिन्होंने पाकिस्तान को गवादर का तोहफा दिया, जिस दिन उन्होंने तोहफा दिया था उससे अगले दिन सिकंदर मिर्जा ने उनको तो ब्रिगेडियर साहब कायदे तो हमें एक आज़ाद मुमलिकत का तस्वुर दिया ना, जहाँ पे रोशन ख्याल और खुद मुख्तार मुल्क बनने के हवाले से उन्होंने हमें एक विजन दिया। आपको आज यहाँ पे अशराफिया तो खुद मुख्तार नजर आएगी, लेकिन क्या आपको रियासत पाकिस्तान के अवाम उतने रोशन ख्याल और खुद मुख्तार नजर आते हैं? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम कन्विंस हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने में कायदे आज़म और उनके साथ जितने भी लोग थे, लियाकत अली खान से लेके, अब मैं सारों के नाम यहाँ क्या गिनूं, वो ही जिम्मेदार हैं। जो आप उनकी तस्वीरें लगा के ये साबित नहीं कर सकते कि आप या मादरे मिल्लत बन गए या आप कायद बन गए। नो, यू आर नॉट। कायदे आज़म बस कायदे आज़म। ये मुल्क आज कायदे आज़म की वजह से कायम है और हम यहाँ सुख के चैन के सांस ले रहे हैं। अदरवाइज जो आज इंडिया में मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, यानी मुसलमान छोड़िए, सिख छोड़िए, इंडिया के दलित के साथ जो हो रहा है या मॉइस के साथ जो हो रहा है, 34 डिस्ट्रिक्ट है पिछले 10 साल से वो रेड कॉरिडोर डिक्लेयर हुए 15 साल से वहाँ इंडियन पहुंच नहीं जा सकते। तो हम यहाँ से चले, आप अपनी जितनी वीकनेसेस काउंट कर लें वो कर लें, लेकिन इधर हम सांस जो ले रहे हैं वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ले रहे हैं। वही इस मुल्क के कायद है और उनकी मिसेज जो है, उनकी बहन है, वही मादरे मिल्लत है। तो आप लाख कोशिश कर ले। ये देखिए ना, ये हमारे यहाँ होता क्या है, तख्तियां लगाने का रवाज है, एक तख्ती हटा के दूसरी तख्ती हटाने का रवाज है। तो इससे कोई लोगों की या हिस्ट्री के पैरामीटर्स को तो आप हम अखबार के इश्तिहारात को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख और मुताले पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब पॉइंट आपका आगे में पसंद के वक्त की कमी है। एक चीज और कहना चाहूंगा, कायदे आज़म के जो डॉक्टर थे ना, पर्सनल डॉक्टर, उनका कैरेक्टर देखिएगा, वो मुसलमान नहीं थे। उनको पता था कि कायदे आज़म विल डाई इन 1 ईयर। कायदे आज़म ने उनको कहा था कि आप ये चीज किसी को डिस्क्लोज ना कीजिएगा,
اور ان کا کریکٹر دیکھیے, انہوں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. پاکستان کا پہلا لا منسٹر جو ہے وہ دلت تھا, اور اس کو ہم نے بڑی عزت سے, اس کے بعد ان کو جانا پڑ گیا. تو تاریخ اپنی جگہ اسٹیٹک ہے, تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے جو لیڈران, آج کے جو لیڈران ہیں, میں کیا کہوں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا. آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں رضی صاحب سے بھی تبصرہ لینا چاہوں گی کہ تاریخ کا حوالہ تو انہوں نے دے دیا, لیکن جو ہمارا حال ہے ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا یہ بھی کہ ہمارے ہاں تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں آن اے ویری لائٹر نوٹ. یہاں پر مزدور کو اپنی محنت کا پورا حق نہیں مل رہا, جیسے کہ آپ بھی انہی مزدوروں میں سے ایک ہیں جنہیں پچھلے 5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. بہرحال 4 ماہ, اچھا, ناانصافی, کرپشن اور اقربا پروری سے یہ پاک آپ کو معاشرہ ہمارا آج کا نظر آ رہا ہے. دیکھیے, مزدور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم ہیومن انڈیکس میں سب کانٹیننٹ میں صرف افغانستان سے بھی نیچے ہیں. پہلے نیپال ہمارے سے نیچے تھا اور افغانستان نیچے تھے, اب ہم الحمدللہ سب سے نیچے چلے گئے ہیومن ریسورس انڈیکس کے اوپر. یعنی 73 تک تو پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا وجود نہیں تھا. پھر پولی ٹیکنیک کے نام کے اوپر برطانیہ نے ہمیں امداد دی اور پورے پاکستان کے اندر پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوشن کھولے اور تباہ کر کے بند کر دیے. لیکن میں تاریخ پہ جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بریگیڈیئر صاحب میرے بہت پیارے اور قدیم دوست ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ لرن کرتے رہتے ہیں. میں آج تھوڑا سا ان کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں ایک نئے موڈ کے اوپر. دیکھیے, یہاں پہ ہمارے ہاں ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی. جب یہ نظر آ گیا سارے انڈیکیٹر کہ ان کو اقتدار ملنے جا رہا ہے, تو ان کے قائد نے اپنے ہاں تمام استعمال شدہ لوٹے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لاسٹ 3 منٹس ہیں, آپ اپنی گفتگو سے میں تمام لوٹے, تمام جاگیردار اپنی پارٹی میں سمیٹنے شروع کر دیے, تمام 2 نمبر کام کرنے والے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا, میں نے کہا جب ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار ان کی پارٹی الیکشن جیتنے جا رہی ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں ہیں, یہ ہماری تاریخ ہے اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب یونینسٹر کو مسلم لیگ نون کے اندر شامل کیا تھا اور یہ نعرہ لگا تھا کہ نمی خبر آئیے خیدر ساڈا پائیے, سر اس کے بعد پھر آل ٹائم ٹو کم اس قوم کی جو قسمت تھی وہ لکھ دی گئی کہ یہاں پہ یہی ہوگا. پولیٹیکل جو کمٹمنٹ ہوگی وہ مفادات کے تابع ہوگی, کسی نظریے کے تابع نہیں ہوگی. آپ دیکھیے انہی یونینسٹوں کی اولادیں ہیں جو آج تک پارلیمنٹ کے اوپر قابض ہیں, بیوروکریسی کے اوپر قابض ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید مسلح افواج میں بھی چلے جاتے ہیں. وہی یونینسٹ ہیں فیملیز, وہی کوئی 22 ہو جاتی ہیں, کبھی 52 ہو جاتی ہیں, کبھی 62 ہو جاتی ہیں اور کبھی 92 ہو جاتی ہیں. وہی فیملیز ہیں جو مختلف شاخوں میں. میری خواہش تھی کہ میں اسار رانا والا پوائنٹ اٹھاؤں, لیکن چونکہ اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب بول گئے, تو سر بیسیکلی یہ بھی ایشو ہے. ہمارے ہاں جو انسان کی عظمت تھی یا اس کی جو بہتری تھی وہ اس کی مہارت سے بہتری ہونی تھی. دیکھیے ہم نے 4 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ جنریشن تیاروں کے ساتھ اس مئی کے اندر اپنی مہارتوں کا اظہار کیا اور 4.5% جنریشن کو مارا. سر ہم نے پی ایل 15 سے ان کا رافیل گرایا. یہ مہارت کی بات تھی, یہ مہارت عام لوگوں تک بھی ہمارے دیگر شعبہ جات میں ہونی چاہیے تھی. یہ میرا نقطہ ہے. اسار رانا صاحب مختصر سا کامنٹ آپ دے دیجئے, پھر میں کلوزنگ ریمارکس. جی بس ٹھیک ہے. دیکھیں اشتہارات پہ آپ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. میں تاریخ درست کرنے کے لیے سب بتا دوں کہ پاکستان کا خواب ایکچولی زرداری صاحب نے دیکھا تھا, اور جس مسلم لیگ کو قائد اعظم نے جوائن کیا تھا وہ شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی. میں کہا ذرا کر دوں 14 نکات مولانا فضل الرحمان صاحب نے ترتیب دیے تھے, اور قرارداد پاکستان دراصل چودھری شجاعت صاحب نے پیش کی تھی. تو ان کے اشتہاروں میں تصویریں ہونی چاہیے. ان کا کیا کام ہے, وہ لوگ تو مر کھپ گئے, بس یہ لوگ ہیں اصل ہیرو ہمارے. اور جنہوں نے یہ 10 مئی کا نقشے کا جنگ کا نقشہ تیار کیا تھا وہ ان کا نام ہی نہیں لیا, نہ ان کو کریڈٹ دیا, اور نہ آج دینے والوں نے کوئی ایوارڈ یا کوئی ستارہ دیا. اینی ویز آن اے ویری لائٹر نوٹ یہ ہماری ڈسکشن تھی, کلوزنگ ریمارکس تھے, لیکن جاتے جاتے صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس سے پیار کیجیے. ریاست کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے یہ ریاست نے جواب دینا ہے خدا کو, ہم نے بھی تو کچھ جواب دینا ہے. تو بطور پاکستانی شہری ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہمیں وہ سوچنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.